वेबसाइट रे आपण माने रेसिडेंट सर्टिफिकेट पाई अप्लाई करिवे सेही वेबसाइट होउची edistrict.odisha.gov.in जहार लिंक ऑलरेडी मु डिस्क्रिप्शन ने देई सारिची एवं ये वेबसाइट को आसिला परे आपण माने एठी 3 डॉट देखुचंती 3 डॉट रे क्लिक करिवे देन लॉगिन सीएससी और ऑफिशियल यूजर रे आपण क्लिक करिवे क्लिक कला परे एठी आउ गोटे 3 डॉट आसुची ता ऊपर आपण क्लिक करी रजिस्टर ऊपर क्लिक करिवे रजिस्टर ऊपर आपण क्लिक करले आपणकर फुल नेम ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पासवर्ड एतक देकी आपण माने आपणकर स्टेट ओडिशा सिलेक्ट करिवे एवं जो कैप्चा कोड आसुची से कैप्चा कोड को लेखिके आपण सबमिट रे क्लिक करिदेले आपणकर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हेई जिवो। सो फ्रेंड्स आपणकर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हेई सारला परे आपण माने पुनी सेही पेज को आसी जांतु एठी लॉगिन आईडी रे आपणकर मोबाइल नंबर किबा ईमेल आईडी देई परिबे एहा सहित एठी आपण आपणकर पासवर्ड देई परिबे जदि पासवर्ड आपणकर मने रहेनी देन आपण गेट ओटीपी रे क्लिक करी मोबाइल नंबर को ओटीपी देकी आपण माने एठी जहा कैप्चा अछि कैप्चा देकी लॉगिन करनेबे एंड आपणकर लॉगिन हेई सारिला परे तो फ्रेंड्स देखुंतु आमे वर्तमान लॉगिन हेई जाइछन्ती एंड लॉगिन हेई सारिला परे आपण माने एठी देखुंतु गोटे ऑप्शन अछि अप्लाई फॉर सर्विसेज ए अप्लाई फॉर सर्विसेज ऊपर आमे क्लिक कले एठी आमे आउ गोटे ऑप्शन देखि परिबा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज या ऊपर आमे क्लिक करिबा या ऊपर आमे क्लिक कले देखिबा एठी आपणकर स्टेट ओडिशा लेखुची एंड एठी आपनको सर्च करिबा पई मध्य दउची तो एई जो सर्च अछि एई सर्च रे आपण माने लिखि देबे जे रेसिडेंट ठीक अच्छी एठी आपण माने रेसिडेंट लेखिकी एठी सर्च रे क्लिक करिदेले एठी आपणकर आसीजिवो देखंतु इशुआंस ऑफ रेसिडेंट सर्टिफिकेट तो इशुआंस ऑफ रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो आसुची ता ऊपर फ्रेंड्स आपण माने कोटे क्लिक करि दियंतु ए इशुआंस ऑफ रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऊपर आमे जेते बेले क्लिक करिबा क्लिक कला परे देखंतु इंटरफेस हमर किछि एही बळी आसी जाउची एंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इश्यू ऑफ रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑलरेडी हमर आसी तो वर्तमान आमे अप्लाई करिबा रेसिडेंट सर्टिफिकेट सेथिपाई प्रथमे आमे जाकी पर्सनल डिटेल्स आमे फिलअप करिबा एठी देखंतु सैल्यूटेशन आसुची श्री श्रीमती मिस आपणको हिसाब रे जहाँ दे पारिबे ठीक अच्छी जी जहाँकर रेसिडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई होबो देखंतु आपणकर एठी नेम ऑफ द एप्लिकेंट लेखा होची एप्लिकेंट को नेम आपण एंड आपण फोटोटी मध्य आपणकर अपलोड करि देबे जहार साइज 20 केबी रु 250 केबी भितरे हेइथिबा दरकार तो फ्रेंड्स फोटो अपलोड कर सारला परे एठी आपण आपणकर जेंडर चूज करि नेबे जेंडर चूज कला परे आपणकर मैरिटल स्टेटस मैरिड कि अनमैरिड चूज करि देबे एठी आपणकर एज पकई देबे ठीक अच्छे केते बयस आपको आपणकर आधार नंबर पकई देबे आधार नंबर मैंडेटरी नुहे आपण चाहिए पकई पारिबे न पकईले किछि प्रॉब्लम नाही देन एठी आपणकर फादर्स नेम लिखिदेबे ठीक अच्छी देन एठी आपणकर मदर्स नेम लिखिदेबे तापर एठी आपणकर मोबाइल नंबर दे देबे आपणकर ईमेल आईडी टी मस्ट दियंतु काहे कि ना आपणकर रेसिडेंट सर्टिफिकेट अप्रूव होला परे तार पीडीएफ टा आपणकर ईमेल आईडी को मध्य चली जीवो ठीक अच्छी देन एठी आपणकर प्रेजेंट एड्रेस रे आपणकर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कला परे आपणकर तहसील जहाँकि रही तहसील को आप सिलेक्ट करेंगे देन तहसील सिलेक्ट कला परे एठी आपणकर विलेज जहाँकि रही आपणकर विलेज टी को दे पारिबे आपणकर विलेज टी दे सारिला परे एठी आपण देखंतु एठी आपणकर रही परमानेंट एड्रेस रही जदि आपणकर विलेज एई लिस्ट नथिबो ताइले आपण एठी विलेज नॉट इन लिस्ट ऊपर क्लिक करि पारिबे प्रेजेंट एड्रेस सरिला परे आपण माने परमानेंट एड्रेस को आसी जिवे मने रखंतु फ्रेंड्स जहाँ कि आपणकर रेड स्टार अच्छी यही सब फिलअप करबा आपणक पई मैंडेटरी आपणकर स्टेट ऑलरेडी ओडिशा सिलेक्ट हेकि अछि देन एठी सेम आज प्रेजेंट एड्रेस माने आपणकर परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस सहित सेम जदि येस तो येस करबे जदि नो आपण नो देकि आपण आउ थरे फिलअप करेंगे जेहेतु आम येस करदेले सबकि ऑटोमेटिकली आपणकर फिलअप हो गला वर्तमान आम आसवा ये जो आसुची इफ एनी पर्सन अदर देन एप्लिकेंट फिलिंग द एप्लिकेशन एटा को आपण नो रखिबे एठी आपणकर पर्पज कोन पई आपण रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहूचंती जदि आपण स्टडी पई चाहूचंती फॉर स्टडी लिखि परिबे जदि आपण जॉब पई जाउचंती फॉर जॉब पई आपण लिखि परिबे
ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫର୍ ବୋଥ୍ ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ଜବ୍ ଏମିତି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଷ୍ଟଡି ଅର୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖି ନେକ୍ସଟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିକ୍ଲାରେସନ ରହିଛି ଡିକ୍ଲାରେସନରେ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଭିଲେଜ ନେମ୍ଟି ପକେଇବେ ଆଇ ଏଗ୍ରିରେ ଆପଣ ଚେକ୍ ବକ୍ସ କରିବେ ଚେକ୍ ବକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ତହସିଲଦାର କେଉଁ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଏଇଟା ଯିବ ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖା ଆସିଗଲା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଭେରିଫିକେସନ ଏଠି ଦେବେ ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ପେଜ୍ ଏଇ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ପେଜ୍ରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବେ କି ଆପଣ ଯାହା ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଏସବୁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଟାଚ୍ ଆନେକ୍ସର ଅଛି এই ଆଟାଚ୍ ଆନେକ୍ସର ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଆଟାଚ୍ ଆନେକ୍ସର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣ ଦେବେ ନା ସବୁକିଛି ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପିଡିଏଫ୍ରେ ରଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁକିଛି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପିଡିଏଫ୍ରେ ରଖିବେ ତ ଗୋଟିଏ ପିଡିଏଫ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ରଖିବେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜମି ପଟ୍ଟାରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜମି ପଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ କିମ୍ବା ଜେଜେଙ୍କ ନାଁରେ ଥାଏ ଯଦି ଜମି ପଟ୍ଟାଟି ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଥମେ ରହିବ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ବାପା ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଜମି ପଟ୍ଟାରେ ଶୋ କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ତା ତଳକୁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଯିଏ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଦେବେ କିମ୍ବା ଏଇଟା ଅଲ୍ଟର ହେଲେ ଚଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଜମି ପଟ୍ଟା ROR ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜମି ପଟ୍ଟା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଜମି ପଟ୍ଟା ବି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ କିଛି ନାହିଁ ସେଇ ପିଡିଏଫ୍କୁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ତ ସେଇ ଜମି ପଟ୍ଟାଟି ଆପଣ ଦେଇସାରିଲା ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଇଦେବି ସେହି ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ ଏଇଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲ୍ୟୁଟେସନ୍ ଦେଇଦେବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦରଙ୍କ ନେମ୍ ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇୟର୍ ଅଛି କେଉଁ ଇୟର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ଯାହାକି ରହିଛି କାଷ୍ଟ ପରେ ସବକାଷ୍ଟ ମାନେ କାଷ୍ଟ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର SC ST OBC SC BC ଆଣ୍ଡ ସବକାଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ଜାତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଉପଜାତି କୁହାଯାଏ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ ନେମ୍ পোস্ট পুলিশ স্টেশন তহସିଲ ডিস্ট্রিক্ট ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ କୋଡ଼୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ୟାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ସେଇ ସେମ୍ ପିଡିଏଫ୍ରେ ରଖିବେ ସେଇ ସେମ୍ ପିଡିଏଫ୍ରେ ରଖିକି ଆପଣ ଏଠି ଚାହିଁଲେ କିଛି ବି ଆପଣ ଏଠି ଯାହାକି ଅଛି କପି ଅଫ୍ ROR ଦେଇପାରିବେ ଏପିକ୍ ଅର୍ ଆଧାର ଦେଇପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେଇ ପିଡିଏଫ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଏଇ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ସେଭ୍ ଆନେକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଯେମିତି ଆପଣ ସେଭ୍ ଆନେକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ ଏହିଭଳି ଗୋଟେ ରିସିପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟିକୁ ଆପଣ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟିକୁ ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍